So hello po mga kalingap, and ayan, for today's vlog, mag-unboxing tayo. Grabe, na-miss namin. Na-miss ko mag-unboxing guys. So, dito sa bahay kasi ngayon na lang ulit tayo mag-unbox. Kasama ko si Rabay sa pag-unbox. Baby Rabay, samahan mo ako. So, samahan tayo ni Baby Rabay, nakagigising pa lang. Ayan. Ano? Ayan po, so ano, kala ko samahan mo ako. Ito pong box na to ay from Estelita D. Gatmin. Ayan. From Portland, USA. So, tayo daw po yung mag-unbox nito. Akala ko nga kung kanino beneficiary. Kasi, hindi naman na tayo napapadalhan dito. So, nakapanibago lang ano na mag-unbox tayo ulit. Pero, tingnan natin kung ano yung laman, kung para kanino. Kasi wala naman nakalagay dito kung para kanino. And then sabi ni Kuya Star, si Kuya Starax nagsabi? Starax nagsabi? Sabi ni Kuya Starax, ako daw mag-unbox. So, tara. Bye-bye. I will open ha. Ha? Open ko na? Grabe yung pagka-unbox. Yung pagka-box. Ay, kaya pala. Ay, kaya ako nahihirapan. Doble. Ano to? Letter? Protect kita, hindi ka nabubuksan. Oo nga. Rabay, what's that, Rabay? Si Jackson, oh. Nanahimik sa gilid. Grabe. Salamat po, Tita Emelita. Estelita. Thank you so much po. Okay, so, alright. So, buksan natin, Baby Rabay. Samahan mo ako, mag-unbox tayo. Unang laman for Kuya Bal. Ayan, may jacket si Kuya Bal. Kuya Bal. And for Ate Edna. Thank you po. Ito naman is for... Ano ito? Walang pangalan. Tignan natin sa tag. Walang pangalan. Oy, meron si Ian, David, Edu, sino to? Si Dan. Oy, ako, Kalingap Prab. Si Jack, meron. Oy, si Jimel! Jimel! Lagi mo si Jimel. Jimel! Halika! Oy, Jimel! May sapatos si Jimel. Wow! Parang nalitan ito kay Jimel. Jimel! Ilang paan ni Jimel? 8.5. Ito ang baby ko. Sige po, Ma'am Emelita. Ganda nga. Galing kaming bundok. Saan na? Daddy. Daddy? Daddy. Jemel, para sa'yo to. Wow, sabati mo ha. May sapatos ka. From Tita Emelita.
Estelita. Ha? Estelita. Ay, Estelita. Thank you, Tita Estelita. Thank you po kay Tita Estelita. Ha? Sige, help me, dali. Get, help me. Get. Ay, sis, nahihiya. Pag ganyan, no? Give to daddy. Okay, Kalinga Prab, may ano tayo? Kay Jack. Sige po. Kay Biancy. Kay Kalingap Edu. Kay Kuya Bal. Okay. Tumino na naman. Kay Starax. Wow. Starax daughter. Wow, grabe si Starax. Kay Grace. Ayos ah. Kay Gracia. Kalingap Grace. Okay. Madali, help me. Get one, baby. Get one. Help daddy. Help me. Help daddy, dali. Kay Pao. Get one, baby. Dali, get one. Sis, nahiya na ako. Ate Edna. Ano Jamel? Ha? Kuya Val. Thank you po. Oh, si Lolo meron ah. Tibay ni Lolo ah. Kay Edu. Ayan, ang daming sapatos guys. Sabi. Puro sapatos pala ito. Kay Kuya Val. Sapatos. Ngayon na lang pati ulit. Ano ba? Ngayon nga lang ulit may nag-package sa team. Ay, ito rin sa akin. Kalinga Prab. Buksan natin. Ano naman? Lumakas yung energy na bigla eh. Buksan natin. Wow, dami shoes, baby. Wow! Dami shoes, baby. Ganda! Ay, ganda. Ganda! Cute Smith 10. Tama! Ganda sa akin to pang basketball. Ini. Kay Daddy Baby. Yan po. Kay Kakay. Lagay mo dyan. Yan. Wow, very good. Aba, meron naman ako guys. Yan, grabe mo Tita Estelita. Wow. Wow, dami. Dami oh. Kanino? Kay Daddy. Get one, dali. Abot mo, baby. Get one. Ay, ganda. Ang ganda. Wow. Ganda na. Thank you po. Thank you po. Grabe. Salamat Dami po. shoes. Thank you po. Thank you po. Oh, the bird. Very good. Happy birthday. Wow, kay Ian. Ian. Oh, shoes. Oh, lagay mo dito. Ay, ayaw. Ayaw daw. Kay Biancy, may shoes. Wow, grabe. Kay Kuya Gilo Max. Ganda na po ulit. Kay Kuya Gilo Max. Thank you, Mel. Mel. Starax TV! Hey! Kay Jamil daw yung towel. Kay Tita Ellen. Mama ni Edu. Wow. Kuya David. Tama-tama, birthday ni David. Oh, happy birthday, David. Kay Edu. Open na? Open Wag na. na. Sige. Sa kanila yan. Okay, Eds ulit. Mama ni Eds. Dito yung mga box. Very good. Pati yung box nilagay. Okay po, yung mga pangalan pati ko. Ay, meron si Jack. Ay, wow. Thank you po. Sa'yo lang yung nakabox ha. Special ka. Thank you so much, Tita Estelita. Thank you, Jack. Thank you. Thank you po. Ayan guys, oh. Si Raban. Wow, ang ganda, love. Samba. Ay, wow. Ikanulad niya sa pak. Dalawa lang samba mo. Saan pakita mo sa Jamel? Kasya kay Jamel, oh. Ha? Jamel. Itong samba? Hindi, itong kay, Patingin daw. Tara, Jamel. For Ate Edna. Bago na, bago magpagkita sa bigyan.
Grabe, puro sapatos. Ganda nga. At meron din. Ay, yan o. Ay, pogi. Pogi, oh. Nox naman. Grabe, parang Manila boy ah. Sapatos sa pakitang po. Ganda rin. Ayun. Ganda. Ganda. Tulog sa'yo. May pangsimbahan. Size ano nga yan? Pogi daw. Wow, pogi. Masabi mo, baby? Wow. Masabi mo? Wow, pogi. Pogi. Yan po, to JJ. Oh, sige. Papasok po si JJ. Pang mission. To Kalingap Dan. Ayan, meron si Dan. Neon. To Kalingap Tata. Yung matabay na video. Yan. Dada. Tata. To Dr. Love. Wow, grabe. Wala na. Lahat ng ano yung Puro box na. Sayang itong mga box na to. Tsaka na yan, bigay mo yung mga may box may pangalan. Yung pangalan. Bigay, pag bigay sa kanila, ito na yung mga box. So, ayun po. Thank you po kay Tita Esmelita sa daming regalo sa bawat member ng team. Thank you very much po. Kasi, yan, malaking bagay po ito sa amin. Kasi, sapatos yan eh. Talagang paborito ng team. Sapatos. Kasi, every time na nag-mission, nakasapatos kami. So, yun po. Thank you po. Grabe, maagang pamasko sa pagpasok ng Vermont. Oh, back mo na. Back. Put it back. Put it back. Ano, yan. Put it back. Yan lang ha. 1, 2. Oh, baby, ganyan ha. Put it back. Dali, help tayo. Oh, help me, help me. Oh, ito. Put it back. Yan. Oh, shoot, dali, shoot. Shoot, shoot. Shoot. Yun! Ay, shoot. Ito pa. Isa pa. Nag-enjoy na. Shoot, ay, shoot. 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 Ay, naayos pa talaga. Napaka-OC. Ayun, yun. Lagay mo. Ikaw na.